pulong sa Ginoo kay mo Salmista David 119:103 sa Salmo. Gitilawan ko Dios ang imong pulong og tamis kay kini sa akong pagtilaw. Kay kining pulong sa Ginoo muhatag nato ni og assurance sa kinabuhi nga walay katapusan. Unang si Brother Rudy nakalarga na ba? Nakalarga na siya. Ako lang tapos pa rin sa closing prayer na po. Pagapo. Sa pagampo. Okay, karong gabi mga igsuon, medyo init no. Medyo init siya kay murag ang panahon magud ulanon. Pero abi ninyo mas init gyud sa impierno, brother. Mas init gyud sa impierno. Karong gabi magisgot ta og usa ka informative nga topic. Exciting informative topic. Atong hisgutan karong gabi kining paglaom nga giandam sa Ginoo sa matag usa. Dunay gitawag sa Biblia og kana bang reunion. Reunion, sister. Dinis kalibutan na ay reunion nga ato nga tambungan usay sa ato nga mga kaparentihan, di ba? Nakakita pa sa Facebook na ay nag-vlog yung pa niya. Dili tanang nag-reunion tungod kay gusto nga motambong sa reunion, kung dili ang iyang gusto na motog reunion kay pahambog kung unsay iyang kauswagan sa kinabuhi. Ang uban ko no moadto lang aron magpakita nga ni asenso siya. Yang uban po kami nga dili ami motog reunion kay mag-reunion ang mga pobre adtos hugasan permi. Adtos kusina permi. O dili kuno patas. Pero kining reunion nga atong adtuan yan tining duta nga naman. Patas ko dito te. Patas dito. Niya, tanaw to ha. Kining gitawag og milenyo sa pinulungan nga Sa kalibutan. usa ka libo ka tuig mil anyo. Nila. Sa Biblia, muna isgutan ka giniha sa advance nga si Solomon miingon sa saysay sa Ecclesiastes, kung ang tao mabuhig 2,000 ka tuig apan way kalipay, walay pulos. Ug tukiwan nimong Biblia, way ni abot brother og 2,000 ka tuig. Kaya ang pinakataas nga si Metusela niabot lang og 969. Kulang og 21 ka tuig nang iyang ilagay na mag-usa ka libo ka tuig. So wa gyud makaabot. Wala. Ano? Gituyo sa Ginoo aron nga way makaabot usa ka libo ka tuig kay ang bakasyon didto niya sa gingharian sa langit alang sa mga tao nga nagsunod sa ikabuton niya atong tan-awon. Pindadayag kapitulo 20 niya ato ning makita dinhi ang ipadayag kabuhan libro nato. Matod pa dinhi. Og unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manununda nga sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban og ang usa ka dakong talikala. Manang talikala naglalaw pa sa murag kana bang kihiputay Kagadina. o murag kadina o murag gapo sa kilopisi kanang basta yung gawin nga igapusay ihikot. Kadina na. Oh, kung nakadungog mo sa una sa drama ni Esteban Escudero, kay bata pa ko paborito mo yung na ko na Esteban na drama. Natoy porsyon nila nga si Samuel Bilibit mo'y kalaban nila. Gitagaan siya pisi ni San Pedro uban atong manok nga ugis kay dala sa bungiro manggutong drama. San Pedro. Gitagaan siya pisi ang iyang misyon dakpo niya si Samuel Bilibit. Sige niya gukod-gukod bisag asa di gini madakpan. Nahuman na lang ang drama, wag kay madakpan. Nga naman, kayang Samuel Bilibit sa drama, maong yawa. Dili ni magapos di ba bisag unsaon nimo. Akong lulo sa una basta nagi kay gibuhat nga murag wa siya kaangay unya murag di gyud ka mo mulampos. Ayan to. Kanang imong gibuhat may pay nagbitik kasi imong utot. Na mabitik ba din ang utot? Di na mabitik. Uy, hangin man na. Unang si Satanas, dili siya basta-basta nga magapos. Unya, ang manununda nga gikan sa langit nanaog, nagdala siya og talikala. Sa dos ningon, og iyang gidakop ang dragon. Ang dragon mao ning yawa. Mao ning yawa. Ningon dinhi. Ang karaan nga serpente nga mao ang yawa og si Satanas. Og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig.
Dili man ni PCT ang gigapos niya kang Satanas. Ang iyang gigapos, brother, kang Satanas, kay di man madakpag PC, gigapos niya 1,000 ka tuig. Di, maguna-una ta na, makagapos niya ining 1,000 ka tuig. Nganong nagapos ni siya 1,000 ka tuig, mao ni ang hinungdan atong tan-awon. Jeremias 25:33. Ya dinhi. 25:33 nagingon. Og ang mga pinatay ni Jehova ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Dito sa maing balita, ang gisulti dito sa Biblia sa Terjima, mahimo silang samas mga tae. Ang kining kinalibang sa ubang termino, tae dito siya. Ang ubang tawgon og hugaw. Pero dire gitawag siya kinalibang. Sa ato pa kay kinalibang, brother, tae. O ang atong tema ron, tae, tao. Tao, tae. Human ani, magpili ra kita sa tema kung asa ta. Tae, tao. Kay nagkuyog naman eh. Ang tao, di mahitabong way tae. Nga naman, ni amay sudlanan. Oh, kining Christian. Dinhi ang tao nabuhi, sister, pero dinhi ang tao namatay. Nga naman, gilapas sa tao ang balaod sa Diyos kabahin sa pagkaon. Christian. Nahimo siyang gitawag og Kristiyan. Nga naman, si Kristo nagsulti ayaw ni, pero ang tao mikaon. So ang nahitabo, ang iyang gidaghan ang himuunong tae. Ay. Munang dito sa 1:14-18, imo si Kristo, dili po kamo biyaan nga daw mga ilo. 14:18 sa 1. I-record lang, sister. Dito, di ta mo biyaan nga samas mga ilo. Ingno na to, ilo. Hinayo na to, ha? Ang ilo, sister Jima, nakuha nimo unsa ning ilo? Ilong tuwapos. Wa na mama, Ni Papa. wa na papa. Oo. Manang ilo. Pero atong kusgon, ilo. Panglinis sa tae. Panglinis, ha? Tae. Tae. Sa ato pa, kanang ilo, silingan sa tae. Oh. Sa bukid, sister, wala may iniduro. Ang mahitabo dito kay kanang kahoy, bangag-bangagan ra, uban gani, basin asa lang. Basin asa tuwad. Nya bangag dito, bangag diri. Unya, kuhag unas. Hid. Kung tuwa ka sa kalibunan, di na to balay. Pero sa CR gyud, naagid may sudlanan dito nga taro or laton man. Tanang imong giilo sa CR pagkahuman, dito na ibutang sa taro. Dili na siya, dalhon sister, balik dito sa balay. Ano man, adtuon na sa tag-iyag, mapuno na, dauban na siya. Wala si Kristo may di ta mo biyaan nga sa mga ilo. Kaya ang ilo day dauban ra. Dili po tayo biyaan ingon nga mga ilo, kay ingon si David, 27 sa Salmo, siya kung biyaan ako sa kong papa o sa kong mama, na ay Diyos nga mudawat ka nako. Dupli ang iyang kahulugan. Pero og ilo na gani, nagpasabot nga, silingan na tae. Nakaroon, kung ang tao dili gyud mamati sa pulong si Ginoo, mo ni Jeremias 15:16. Nag-ingon din atong tanaw. Ang imong mga pulong hingkaplagan o gikaon ko sila. O ang imong mga pulong alang kanako, maoy kalipay o pagmaya sa akong kasing-kasing. Kay ako, ginatawag sa imong ngalan o yuba, Diyos sa mga panon. Kini din pulong sa Diyos langga, pagkaon di ini, pero sa atong kasing-kasing. O bitaw nang sa atong gihimo diya, if you love me, keep my commandments. Kay para din is kasing-kasing. Kung naay mangulitaw nimo, moingon gani si imuha nga mahal gyud ka kaayo. Tanawa ra gud ang pitik sa akong tiyan. Ora gid na gyud na mao. Wala gyud na mamao. Ngano man, kay mitudlo gani ni tayo may sudan Diri. Kasing-kasing. Ngano man, kay mauni gugma. Kung gugma gani mutuman ka sa sugo sa Ginoo.
Nakaron, yung muna yung ako nga tao, tae. Pagtuman nimo sa sugo, ingon ang Ecclesiastes 12:13, ang tanang mga butang nadungog na. Kahadloki ang Dios o bantayi ang iyang mga sugo kay kini mo'y tibok katungdanan sa tao. Sa ato pa diay ang tao dire kasing-kasing. Ang tae dire kay lisod lang kaog nabali. So na nagtae na adire nya ang kasing-kasing adire. Murag wa na gyud na mamauno.